ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ସେ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସିଜ୍ଡ ୱିଦିନ୍, ତାର ନାଁଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ ଇଂରାଜୀରେ, ଯେ ଭାରତ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ଭାରତକୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଅବରୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଯେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ସବୁ ଦୂର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ରହିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯାହା ମିଳିବା କଥା କାହିଁ କିଛି ମିଳୁନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେତା ନିର୍ବାଚନ କଲୁ ସିଏ ତା ଧନ୍ଦାରେ ରହିଲା, ସିଏ ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝିଲାନି। ପୁଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା। ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ସେଇ ଗାଁରୁ ଲୋକ ବାହାରିଲେ, ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲେ। 84 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଯଦି ମାରି ଦିଆଗଲା ପରେ ସେ ଏଇ ବହିଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଜ୍ଡ ୱିଦିନ୍। ଏଇ ୱିଦିନ୍ ମାନେ ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତା ଆଉ ରାକ୍ଷସ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେବତା ଆଉ ରାକ୍ଷସ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା। ସେ ଆସିକି କ'ଣ ଦେଲେ? ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ମାନେ ଧରିଲେ, ସେ ଦେଲେ କ'ଣ? ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତ୍ୱ। ତେଣୁ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଠାକୁର ହିଜ୍ ଇନକାର୍ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡହୁଡ୍। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଇନକାର୍ନେସନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବତରଣ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅବତରଣ ଦିଟା କାରଣ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିଜ୍ ଇନକାର୍ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡହୁଡ୍, ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସିବେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇ ଦାନବତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଜି ହି ଇଜ୍ ଇନକାର୍ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହେଡ୍, ଗୁଡ୍ ହୁଡ୍। କ'ଣ ନା, କଲ୍ୟାଣତର, ସେ ମଙ୍ଗଳ ବାଣ୍ଟିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଦାତା ଭାବରେ ସେ ଆସିବେ ଆଉ ମଣିଷକୁ ଦେବତାରେ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବେ। ତେଣୁ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଗଡ୍ ଆଉ ଗୁଡ୍ ଏଇ ଦିଟାକୁ ନେଇକି ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ଧରନ୍ତି। ଯେତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବିବାହ, শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ বললে কে হয়? ঠাকুর কলে বললে কে হয়? বলার মতো করিস যদি তেবে হবে জয়। কহিদেলে শিক্ষা দীক্ষা বিবাহরে দেশের উন্নতি হয়েপারিব না, সুসন্তান আসিপারিবে না, কৌশি মতে কৌশি প্রকার জিনিস হয়েপারিব না। কেতবে হব না, যেতে তুমি দেবতা দেখ, দেবতা দেখ, ঠাকুর দেখ, হেউ না তোমার যেতে বিভূতি কি হেলা যদি ন বদলিলা ତୁମର ଚିତ୍ତ ପ୍ରଭୃତି। ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଦେଖ, ଦେବତା ଦେଖ, ହେଉ ନା ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭୂତି କି ହେଲା ଯଦି ନ ବଦଳିଲା ତୁମର ଚିତ୍ତ ପ୍ରଭୃତି। ଚିତ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ମାନେ ଏଇ ମାନବ ଆଉ ଦାନବ, ଏଇ ଯେ ମୋ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି, এইটা কিভাবে ভাবে খণ্ডন হয়েপার। তেমন সে পুরুষোত্তমকে ধরিলে, তেমন সে 5টা জিনিস নেই আসলে, କହିଲେ যজন যাজন ইষ্টভূতি সত্যের সদাচার, কণ্টায় কণ্টায় পরিপালন করা পড়ব। নিয়ম মতো গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ভাবছ মনে সবই হলো, তা কিন্তু নয়, তা তো নয়। তার আদেশ নির্দেশ যদি না পাল, তার আদেশ নির্দেশ হচ্ছে ঠাকুর কোন কহিলেন? বলে জপধ্যান যজন যাজন ইষ্টভূতি ছাড়া সবই কিন্তু বন্ধা জানিস বৃথা শক্তি ধরা। তেমন যে জপধ্যান যজন যাজন ইষ্টভূতি ছাড়া ইয়াকু ছাড়ি দেইকি हुओ ना ज्ञानी, हुओ ना ज्ञानी, गोसाई जहाँ भी हो, যজন যাজন ইষ্টভূতি ন কলে তুমি কিছু বি নহ। এই দুনিয়ার প্রত্যেক মଣିষକୁ সেই সৎ দীক্ষার দীক্ষিত হওয়া পড়িব, যজন যাজন ইষ্টভূতি করিବାକୁ পড়িব। তাহলে যাইকি আগ মଣିষত্ব সৃষ্টি হওয়া দরকার। এই মଣିষত্বরে যেমতি ঠাকুর ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁସନ୍ତାନ ଆସିଛନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଇର, ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଭାଇର ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ ବେବି ମା ବୋଲିକି ଡାକନ୍ତି, ବେବି ଦିଦି। ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଟନାରେ ବାହା ଦେଇଥିଲେ। ଦାଦା ବି ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାନାର୍ଜୀ। ସେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ଥିଲେ, ডিস্ট্রিক্ট জজ ଥିଲେ ସେ କୋର୍ଟରେ। ଏବଂ ଥରେ ମାଛ ମାଂସ ମଦ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଝିଅଟି ବିଦା ହେଇକିରି ଗଲେ, ସେ ଝିଅକୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଦେଖ তুই ମୋ ଘରର ଝିଅ, ତୁ ମୋର ଝିଅ, ଏଇଟା ମନେ ରଖି ଯାଇଥିବୁ।
तू जदि परिवर्तन तांको परिवार सुख शांति आनंद परिवर्तन मूल जिनस जदि परिवर्तन न कर पारू ताले तू कि झियो कहीकि छाड़ी सी जो केस रे ताकू जो सेंटेंस हवा कथा माने फांसी दंड हवा कथा सी द्वंद्व पड़े द्वंद्व पड़ू स्त्री को कहले कहले तुम जेठा जे से कड़े सब कौन सब गुरुगिरी कर चलो जीवा पाख सी कौन कर तेणु से बेबी माँ बड़ बापा होती ठाकुर अनुकूलचंद्र ताकू नहीं आसु आसु जमती से जुई को देखले सांगे सांगे सी कहले बोले जो जीवन देवार अधिकार तुम ना से जीवन नवार अधिकार ना जो जीवन तुम्हें दे पार ना से जीवन तुम्हें नवार अधिकार तुम ना से जमी न पचारण सांगे सांगे से कहले कहले आगे तो सब एविडेंस अच्छे फांसी ही हम रक्षा कर जानते घर को नहीं जाते मनीषत्व ये मूल बुनियादी जो मनीषत्व ता भीतर सृष्टि करते रखी तेणु ये असल जो जिनस भास्कर बानार्जी बर्तमान अच्छा से जो प्रफुल्ल बानार्जी जी पुओ से जन आईएएस अफसर से बर्तमान अच्छा से लाइव घटना युवाक हूँ ठाकुर जो झीटा घर झीटा सेवा तितिक्षा ताकर जो परिश्रम जो श्रम से करते शाशु शशुर स्वामी प्रति सेवा देते सेवा भितर देकर सुसंतान को जन्म करते जे स्वामी देवता जी स्वामी देवता को से प्रतिष्ठित करते परवर्ती अवस्था माछ मांस छाड़ी ठाकुर को दीक्षा नहीं रीति कथा कम से करते तेणु विवाह जो कथा ठाकुर कहते एक गुरु दायित्व बहन करा पड़ो बुहवा पड़ो से बोहू बोल कहुए कौन ना सी बुहे से समस्त को बुहे जमी झील फेरला बाप घर पचारे समस्त गाँ साई पड़िशा ता माँ पचारे कौन केमती तो शशुर घर तुमको बोले बढ़िया लोक मो स्वामी तो एकदम देवता बढ़िया मो शशुर देवता आदि बड़ खाली गोटे ओडुआ हूँ मो शाशु सब बड़े किटी सब चले ता माँ आखिर पानी गड़ी गला कहीं झील तार शाशुरा गाड़ी गलोज करुचे बोले ना माँ तू व्यस्त ना से शिक्षित झील ना बोले तू किसी व्यस्त ना तार व्यवस्था आम करवा से जो बड़ बापा से गाँव जो कविराजी औषध दिखती तू जाइए घर कि विष टाबलेट आनीदेबू मो शाशु को देने से मरीगले गला आ तो समस्त भल देवता भाया मनुष्य मो शशुर गले कथा भारी पसंद हो गला माँ झील कविराज पाक गले आ कहले शाशु सब गंडगोल कर समस्ते भल ये बुढ़ी केमती जीव ता व्यवस्था कर दिया सी कहले किसी असुविधा नहीं सांगे सांगे मारदे बहुटा जाइए ना तार गोटे बदनाम हम कहीं बहुटा आसला ता शाशु को खाइला मुकला मुकला मु टाबलेट दूसरी झील ये टाबलेट राति तो शाशु शुला बेले दब खाया आउ क्षीर गिलास पीएबू गोड़ हाथ घसा करदब कहीं 6 मास भर मरीज से बहुटी खुशी हो गला कह जहा 6 मास जाऊ एत दिन तो आहरी कष्ट पाई था तेणु से टाबलेट खुआए क्षीर भी मिसेक गोड़ हाथ आमसा आमसी करे 6 मास पर से बुढ़ी मरलानी से भारी चिंतार पड़े कौन कहीं बुढ़ी मरिया कथा कौन औषध पत्र भूल भाल लगे कहीं कविराज को पचारू सी कह ना ना से विष औषध नुह तो शाशु केमती कह मो शाशु तो बढ़िया मोर तो बहुत प्रशंसा कर मोर खोज खबर ना मारिया कि कह मु विष देती ना मो शाशु बंची जो सेवा ये सेवा भीतर देखिए जड़े बहु सी कौन न करे तेणु संतान चर्चा स्वामी शाशु शशुर देवता ये मान पूजा आराधना करवा दरकार मन जानी सेवा करवा दरकार ताहले जाइए माटी ठीक है सब किसी यही गोटे माटी ये आंब गछ अच्छी ये पैड़ गछ अच्छी सब यही गोटे माटी आंब तेतुड़ी सब गछ अच्छी किंतु आंब आंब भाया तेतुड़ी तेतुड़ी भाया आउ कया कया भाया से अलग अलग क्या से कैसे तुम माटी कितु गोटे से भाव में यही गोटे माँ ये माँ ही सर्वश्रेष्ठ ये माँ को जतन कर रतन जो कथा माने किए कहते पूर्व जो मैंने मुनि ऋषि मैंने कहते जतन कर रतन रत्न माने कौन रत्न माने जमी पटा पैसा पत्र नुहे रत्न कन्या को रत्न बोली कह जाए बाप घर परिपोषण करेंगे शशुर को घरे गले से एजुकेटेड हवा दरकार पाठशाठर एजुकेटेड नुहे जत्न कि भाव में कले तार मानसिक अवस्था कि भाव रही से आम घर को गोटे रत्न दब ये रत्न दबार कायदा
आज को मैंने जानिले जो मैंने आज परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र को गुरु भाव में ग्रहण कर गुरु भाव में ग्रहण कर जो प्रदर्शित पथ आज चली तेणु आज परम पूज्यपाठ